आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो जम्मू काश्मीरात आज वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्यान 7 जिल्ह्यांतल्या 24 विधानसभा मतदारसंघांनी मतदान जाता। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज जयपुरात मालविया नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या 18व्या दीक्षांत सुवाळ्यात उपस्थित रावतल्यो। विकसनशील देशांक हवामान उद्दिष्ट पुराय करपा खातीर $5 ट्रिलियन पेक्षा चड निधीची गरज आसा अशें केंद्रीय पर्यावरण वन आनी हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी म्हळां। आशियाई हॉकी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 5वे फावट जिखिल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय दादल्यांच्या हॉकी पंगडाक परबी दिल्या। भारतीय हवामान खात्यान आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आनी राजस्थानात उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला। आतां पुराय खबरो। जम्मू काश्मीरात आज वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्यान 7 जिल्ह्यांतल्या 24 विधानसभा मतदारसंघांनी मतदान जाता। जम्मू वाठारांतल्या 3 जिल्ह्यांतल्या 8 विधानसभा जाग्यांचेर आनी काश्मीर देंगणांतल्या 4 जिल्ह्यांतल्या 16 विधानसभा जाग्यांचेर 23,27,000 परस चड मतदार 219 उमेदवारांचे भवितव्य थारायतले। विधानसभा वेंचणुके खातीर केंद्रशासीत प्रदेशांत चोख सुरक्षा वेवस्था केल्या। सकाळी 7 मतदानाक सुरवात जाल्या, सांजवेळा 6 मतदान सोंपतलें। ऑगस्ट 2019 वर्सा कलम 370 रद्द केले उपरांत जम्मू काश्मीरांतली ही पयली विधानसभा वेंचणूक। पयल्या टप्प्यान वट्ट 23,27,580 मतदार मतदान करपाक पात्र आसात। केंद्रशासीत प्रदेशांत दुसऱ्या टप्प्या खातीर 25 सप्टेंबराक मतदान जातलें आनी तिसऱ्या टप्प्यान 1 ऑक्टोबराक मतदान जातलें। मतमेजणी 8 ऑक्टोबराक जातली। हरियाणा विधानसभा वेंचणुकेन वट्ट 1031 उमेदवार रिंगणांत आसात। सोमारा उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो निमाणो दीस आशिल्लो। 100 वयर बायलो उमेदवार आनी 462 अपक्ष उमेदवार वेंचणूक लढयतात अशें हरियाणाचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी पंकज अगरवाल हांणी सांगलें। फुडल्या म्हयन्याच्या 5 तारखेक राज्यात एकाच टप्प्यान मतदान जातलें। वेंचणुकेच्या प्रचाराक नेट आयला। वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी रॅली आनी बसका घेतात। भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी आनी घर मंत्री अमित शाह हांणी काल भिवानी आनी फरीदाबादात वेंचणूक सभा घेतल्यो। भाजप समाजाच्या कल्याणा खातीर वावुरता जाल्यार काँग्रेस फक्त तांच्या फामिलीच्या कल्याणा खातीर वावुरता असो आरोप फरीदाबादात जाल्ले रॅलीक संबोधीत करतना शाह हांणी केलो। काँग्रेस सत्तेर आसतना भ्रष्टाचार आनी गुंडागिरी वाडली, पूण भाजपान हें सगळें सोंपयलें अशें तांणी म्हळें। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयच्यान राजस्थान, मध्य प्रदेश आनी झारखंड ह्या 3 राज्यांच्या भोंवडेर वतल्यो। आज जयपुरात मालविया नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या 18व्या दीक्षांत सुवाळ्यात राष्ट्रपती मुखेल सोयऱ्योन उपस्थित रावतल्यो आनी दीक्षांत भाशण दितल्यो। तशेंच विद्यार्थ्यां खातीर नव्या अरावली हॉस्टेलाचें उक्तावण राष्ट्रपती करतल्यो। ह्या वेळार राजस्थानाचे राज्यपाल हरिबाबू किसन राव बागडे आनी मुखेलमंत्री भजनलाल शर्मा हाजीर आसतले। दनपारां राष्ट्रपती 2 दिसांच्या भोंवडेर मध्य प्रदेशाक वतल्यो। राष्ट्रपती फाल्यां मध्य प्रदेशांत सफाई मित्र संमेलनांत उलोवप करतल्यो आनी मध्य प्रदेशांतल्या उज्जैन शारांत इंदोर उज्जैन 6 लेन रस्तो प्रकल्पाचो बुन्याद घालतल्यो। त्याच दिसा इंदोरांतल्या देवी अहिल्या विद्यापीठाच्या 14व्या दीक्षांत सुवाळ्यान त्यो सहभागी जातल्यो। ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक राष्ट्रपती मुर्मू झारखंडांतल्या ICAR नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सेकंडरी एग्रीकल्चर रांचीच्या शताब्दी सुवाळ्याक उपस्थित रावतल्यो आनी उलोवप करतल्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला NDA सरकारान काल केंद्रान सलग 3रे कार्यकाळाचे 100 दीस पुराय केले। ओडिसाच्या भुवनेश्वर शारांत काल जाल्ल्या कार्यावळींत उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें, ह्या काळांत गरीब, शेतकार, तरणाटे आनी बायलांक सशक्त करपा खातीर व्हड निर्णय घेतल्यात। ह्या निमतान काल अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी राष्ट्रीय राजधानीत पत्रकार परिशदेंत सरकारच्या उपलब्धींची म्हायती दिली। केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें, फाटल्या 100 दिसांत 15 लाख कोटी रुपया मोलाचे प्रकल्प मंजूर केल्यात वा सुरू केल्यात। आकाशवाणी कडेन उलयतना केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी म्हळें, लोकांच्या कल्याणा खातीर मंजूर केल्ल्या 15 लाख कोटी रुपया पैकी सरकार 3 लाख कोटी रुपया नारी शक्ती खातीर खर्च करतले। मत्स्य वेवसाय, पशुसंवर्धन आनी दुग्ध वेवसाय मंत्री राजीव रंजन लालन सिंग हांणी सांगलें, वेगवेगळ्या येवजण्यांनी 38,572 कोटी रुपयांच्या भरी गुंतवणुकी उपरांत देशांत मत्स्य उत्पादनात जागतीक स्तराचेर 2रे स्थान मेळयलां। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात।
अरविंद केजरीवाल हांणी दिल्लीच्या मुखेलमंत्री पदाचो राजीनामो दिला. केजरीवाल हांणी काल सांजवेळार दिल्लीचे नायब राज्यपाल VK सक्सेना हांची भेट घेवन राजीनामो सादर केलो. मजगतीं आम आदमी पक्षाच्यो वरिश्ठ फुडारी अतिशी हांणी काल सांजवेळार नायब राज्यपाल सक्सेना हांची भेट घेवन सरकार स्थापन करपा खातीर दावो केलो. अतिशी दिल्लीच्यो नवे मुखेलमंत्री जातल्यो अशें आपान हाचे पयलीं जाहीर केल्लें. पक्षाच्या आमदारांच्या बसके वेळार आप विधिमंडळ पक्षाच्यो फुडारी म्हूण तांची निवड केल्ली. बसके उपरांत ही घोशणा करतना नगर मंत्री गोपाल राय हांणी सांगलें, अंदू ऑक्टोबर नोव्हेंबरांत दिल्लींतली विधानसभा वेंचणूक जावची अशी पक्षाची इच्छा आसा. मिडिया कडेन उलयतना दिल्ली भाजपचे मुखेली विरेंद्र सचदेव हांणी म्हळें, फक्त चेहरो बदल्ल्यार पक्षाचें चरित्र बदलचें ना. भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी जागतीक स्तरार अन्न सुरक्षेचें म्हत्व अधोरेखीत केलें. संवसारीक लोकसंख्येची भलायकी आनी कल्याण सुनिश्चित करपा खातीर अन्न सुरक्षेक प्राधान्य दिवपाक जाय हाचेर तांणी भर दिलो. तांणी काल नवी दिल्लींत ग्लोबल फूड रेग्युलेटर्स समीट GFRS अर्थात जागतीक अन्न नियामक परिशद 2024 लोगो आनी म्हायतीपत्रकाचें प्रकाशन केलें. त्या वेळार ते उलयताले. भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरण ह्या म्हयन्याच्या 19 ते 21 मेरेन राष्ट्रीय राजधानीत शिखर परिशदेचें आयोजन करतलें. उद्भवपी धोके, तांत्रीक प्रगती आनी गिरायकांच्यो बदलपी मागण्यो ह्या सारक्या आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर अन्न सुरक्षा नियामक परिसंस्थेन सातत्यान नव्यो गजाली आत्मसात करपाच्या गरजेचेर नड्डा हांणी भर दिलो. विकसनशील देशांक 2030 पर्यंत तांचे हवामान उद्दिश्ट पुराय करपा खातीर $5 ट्रिलियन पेक्षा चड निधीची गरज आसा अशें केंद्रीय पर्यावरण, वन आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव हांणी म्हळां. काल नवी दिल्लींत CII-ITC सस्टेनेबिलिटी समिटाच्या 19व्या आवृत्तींत उलोवप करतना मंत्र्यांनी हवामान बदलाक तोंड दिवपा खातीर आर्थीक सहाय्य आनी तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या गरजेचेर भर दिलो. तांणी म्हळें, पॅरीस कराराचे सगळे निर्देशांक वेळे आदींच पुराय केल्ल्या मोजक्या देशांपैकी भारत हो एक आसा. भारताच्या दादल्यांच्या हॉकी पंगडान काल जाल्ले उमळशीक वाडोवपी फायनलींत येजमान चीन पंगडाक 1-8-0 असो हारोवन आशियाई हॉकी चॅम्पियन सर्त 5वे खेपे जिखली. मॅचींतलो एकोडो आनी म्हत्वाचो गोल चवथ्या क्वॉर्टरांत जुगराज सिंगान 51व्या मिनटार केलो. होच गोल भारताक वस्ताद करपाक निर्णायक थारलो. ह्या जैता सयत भारतान एकूय मॅच हारिनासतना वस्तादपण जोडलें. हे सर्तींत भारतान वट्ट 26 गोल केल्ले आनी सगळ्या मॅचींनी जैत मेळयलें. आशियाई हॉकी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2024 जिखिल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय दादल्यांच्या हॉकी पंगडाक परबीं दिल्या. भारतीय हवामान खात्यान आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आनी राजस्थानात उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच हरियाणा, चंदीगड, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. हरियाणाचे पुलीस महासंचालक शत्रुजीत कपूर हांणी काल सांगलें, विधानसभा वेंचणुके खातीरचें मतदान मुक्त, निश्पक्ष आनी शांततेन जावचें हे खातीर हरियाणा पुलिसांचे 29,000 वयर पुलीस कर्मचारी आनी निमलश्करी दळाच्या 225 कंपन्यो तैनात करतले. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी निमलश्करी दळाच्यो 70 कंपन्यो पयलींच तैनात केल्यात अशें DGPन सांगलें. राज्यांतल्या आदर्श आचार संहितेचें पालन सुनिश्चित करपा बरोबरूच पुलीस दरेका खंयच्याक चोख बंदोबस्त दवरतात अशें तांणी म्हळें. सगळ्या 20,629 मतदान केंद्रांनी फावो त्या प्रमाणात पुलीस दळ तैनात करतले अशें पुलीस महासंचालकांनी सांगलें. हाचे भायर 3,460 संवेदनशील आनी 138 अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रांनी अतिरिक्त पुलीस दळाची नेमणूक करतले. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. जम्मू काश्मीरान आज वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्यात 7 जिल्ल्यांतल्या 24 विधानसभा मतदारसंघांनी मतदान जाता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज जयपुरान मालव्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या 18व्या दिक्षांत सुवाळ्यांत उपस्थित रावतल्यो. आशियाई हॉकी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 5वे फावट जिखिल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय दादल्यांच्या हॉकी पंगडाक परबीं दिल्या. भारतीय हवामान खात्यान आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आनी राजस्थानात उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.